আজকের ঘটনা কি? এই সময় কম, শুরু করো। सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी अरे 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 एक बार पहरा हटा दे शराबी दे फिर होता है क्या हाँ दो घूंट मुझे भी पिला दे মাথাটা খারাপ করে দাও। जानू जानू आज रात का सीन बना ले अरे 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 एक बार पहरा हटा दे शराबी दे फिर होता है क्या हाँ दो घूंट मुझे भी पिला दे অনলাইনে কাপড় খুলে নাচানাচি করলে তুমি বলো তাকে সেলিব্রিটি। আরে ওই ফুটপাতেও তো কত পাগল কাপড় খুলে নাচে, তাহলে তাকে তুমি কি বলবে? আমার চ্যাটার বাল হাত दो घूंट हाँ दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी दे फिर होता है क्या কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। दो घूंट हाँ दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी दे फिर होता है क्या তাতে আমার বাল ছেঁড়া গেল। বোকাচোদা কয় কি? मेरी धड़कन तुमको चाहे, मेरा दिल बन जाना तुम, कभी रूठ जो जाए दिल को सीने से लगाना। उठाटा में मारी ना मिलता जोड़ा हो আরে এরা কারা? কোত্থেকে এলো এরা? उठाटा में